बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद चौधरी, आपके पेशे खिदमत हूं मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा ख़बरों के प्रोग्राम अखबार के साथ। आज के इस प्रोग्राम में एक ख़बर जो है वो नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ख़बर है फैसलाबाद की के जो TMA हॉल है वहाँ पे FWMC फैसलाबाद जो वेस्ट मैनेजमेंट है उन्होंने एक तकरीब मुकर्रर की और वो तकरीब थी तकसीम इनामात की, यानी ईद प्लान की जो कामयाबी पर वहाँ पे एक तकरीब रखी गई, जिसके जो मेहमान खुसूसी थे वो मोहतरमा सलवत सईद साहबा जो कमिश्नर फैसलाबाद हैं और अली अनान कमर साहब डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, और उसके अलावा FWMC जो है उसके जो CEO साहब हैं वो उस प्रोग्राम में दीगर मेहमानान में शामिल थे। नाज़रीन इकराम, तकरीब क्या कहा जाए उसके हवाले से कि वो तकरीब जो है ये अंजुमन सताइश बाहमी थी, यानी एक दूसरे की तारीफ़ों के इतने पुल बांधे गए कि समझ लें कि आसमान के कलाबे इन्होंने मिला दिए। कमिश्नर साहबा ने तो ये कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो इतना अच्छी कारकर्दगी किसी ने नहीं दिखाई और ना कोई आइंदा दिखा सकेगा। CEO साहब जो हैं जब वो खिताब के लिए आए तो उन्होंने भी खूब मुबालगा आराई से काम लिया और मामलात को जो है वो बढ़ा चढ़ा के ऐसे पेश किया कि जैसे कोई कला फतह कर लिया है या किसी जो एक कोई फातेह है जिसने बड़ी मुश्किलों के साथ किसी मुल्क को या किसी शहर को फतह किया है। वहाँ पे बहुत सारे जो सेनेट जो वर्कर्स थे जिन्होंने सफाई में दिन रात बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं कि वो सारे लोग काबिल तहसीन थे और वो बेचारे जिस मकसद के लिए आए थे उसमें उनका काम बात सुनना और उस पर खूब दाद देना और क्लैपिंग करना था। मगर वहाँ पे दूसरे शहर भी मौजूद थे। क्या ही अच्छा होता कि जिस तरह हमारी इंतज़ामिया ने एक दूसरे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और खुद अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। हालांकि अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन, यानी इसका उर्दू मतलब ये है कि अपने मुँह मियाँ मिठू बनना। शहरियों से तो पूछें कि क्या वाकया ही जितने आपने अपनी तारीफ़ें की हैं और जितनी आपने जो एक दूसरे को की खुशामद की है, क्या फैसलाबाद के शहरी आपसे उतने ही मुतमईन उतने ही खुश है? मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और मैं फैसलाबाद के शहरी होने के नाते मुझे हमारी जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है इसकी बद इंतज़ामी पर लातादाद मेरे सवाल हैं, जिसका एक सबूत मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जो नड़वाला बाईपास है उसमें जो सरगोदा रोड का जो पिछले दिनों में एक सड़क बनाई गई जिस पर करोड़ों रुपए लागत आई, और फैसलाबाद में इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत और मजबूत सड़कें कम ही होंगी, यानी जो मेटल सड़क होती है जिसको हम कारपेटेड सड़क कहते हैं वो सड़क और इतनी खूबसूरत कुशादा सड़क। तो नाज़रीन इकराम, हमारी जो मेहरबान इंतज़ामिया है इन्होंने वहाँ पे मुआशी मंडी लगा दी सड़क के ऊपर, और फिर जो ईद के जो 15 दिन थे वहाँ पे जो इर्दा गिर्द रहने वाली कॉलोनियों के बेचारे जो रहायशी हैं उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई। एक तो तोफ़ल इतना ज़्यादा, गोबर और जानवरों का पेशाब जो है वो जगह जगह बिखरा हुआ, और वो दुल्हन जैसी जो सड़क है उसकी हालत कीचड़ से बदतर, क्योंकि गोबर उसमें शामिल था और जानवरों का पेशाब उसमें शामिल था। और ये कि वहाँ पे इतनी बड़ी मंडी लगा के वहाँ पे बैतुल खुला कोई ना बनाया गया, उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इंसानी ज़रूरतें हैं वो कहाँ पूरी की जाती रही होंगी।
اور ایک اور بہت بڑی قباحت اور ظلم کی حد تک زیادتی جو ہوئی وہ یہ کہ وہ نکڑ جو ہے اس چوک کی نکڑ اس پر ایک سرکاری ہائی اسکول ہے جسے شیر اسلامی اسکول کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کے ساتھ جانور باندھ دیے اور بیپاریوں نے وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ اپنے ٹینٹ لگا لیے۔ ناظرین کرام، ہوا یہ کہ ان جانوروں نے اسکول کی دیوار کو توڑ دیا جگہ جگہ سے۔ نقصان اب شکر ہے خدا کا یہ کہ اسکول بند ہے، ورنہ وہ تو میرا اندیشہ تو اس سے زیادہ بڑھ گیا کہ یہاں پہ تو کسی طرح کی کوئی واردات ہو سکتی ہے، کوئی بڑی واردات ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ پچھلے دنوں میں چیزوں کے چوری ہونے کی بھی ایک واردات ہوئی، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی تو میں صرف یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کل میں اس کی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ کو یقین آئے کہ واقعتاً ایسا ہی جو یہاں پہ اقدام اٹھایا گیا اور ایسے ہی معاملات کو جو ہے وہ چلایا گیا کہ جس پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری انتظامیہ جو ہے یہ بس ایک دوسرے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سپیریئر ہیں اور ہم بہت ذہین اور فتین ہیں اور پورے پاکستان کو فتح کر کے آتے ہیں، لیکن جناب والا مشاورت تو کرنی چاہیے، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے، اور شہری بھی یہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہیں، ان سے تو پوچھا ہے، ان کے کوئی مسائل تو نہیں ہیں۔ آپ اپنے معاملات کو اپنی سطح پہ جو زمین پہ رہنے والوں لوگوں سے بہت اوپر ہے، آپ آسمان پہ رہنے والے لوگ ہیں، آپ تک ہماری آواز نہیں پہنچتی، بس آپ کی اگر کرم نوازی ہو جائے تو آپ ہمیں سن تو لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ آسمانوں پہ اڑنے والوں زمین کے جو بسنے والے ہیں ان کے مسائل حل ہوں۔ تو ناظرین کا آج تو یہ ایک ہی خبر آپ سے شیئر کروں گا، آئندہ پروگرامز میں آپ کے ساتھ دوسری خبریں شیئر کروں گا، اور میرا جو پروگرام صبح 10 بجے چلتا ہے جس کا نام ہے ایڈیٹوریل پیج، وہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ بہت ہی خوبصورت انفارمیٹیو پروگرام ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا اور آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ اس کو سن کے اپنے جو ملکی صورتحال ہے یا ہمارے کرنٹ افیئرز ہیں اس میں آپ بہت بہتر طریقے سے دوسروں تک اس میسج کو اور ملکی حالات کو پہنچا سکتے ہیں، اور سیاسی اور معاشی اور معاشرتی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔